Mali den mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin wagati in na an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn k'aw ladɔnniya k'a fɔ aw sɔgɔlen don a ka chaîne YouTube la n'o ye Bosofala 24 ye ka ɲini aw fɛ aw k'an dɛmɛ an ka laseli ninnu k'a cɛri bi ye araba ye juin kalo tile 25 sɔgɔmada joona in na an bɛ bɔ teliya la kibaruya kunfɔlɔ min bɛ yen k'o di an balimaw ma u ka se ka faamuya sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ partiw olu tiliko kuma na i bɛna ye k'a fɔ Maître Muntaka Tall a tun ye pôle d'avocat dɔ bila sen kan k'a fɔ u tɛna jɛn ni a baara ye u ye damakasi sɛbɛn 6 labɛn fo ka taa se 7 ma Mali tribunaliw ɲɛkɔrɔ a wagati an tun y'a kibaruya lase aw ma mais ka kɛɲɛ ni dossier évolution ye a ye communiqué dɔ kɛ surɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye maaw ka se ka faamuya sɔrɔ an bɛna mun kɔnɔ kuma walawala Mali den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka i ta fan dɔ kunu Kɔnɔba Sidibe fana ale kumana k'a fɔ sariya bɛ mun fɔ parti tiliko kuma na walima parti ka audition ko musaka ko mun bɛ sen na ko san 10 kuntala o diyagoyalen don parti kan sinon ni a seginna o kɔfɛ ko diyagoya tɛ parti kan u kana ni o justificatif ye ani o dalilu ye gafe ko sira fɛ ani musaka ko sira fɛ nin kumakun 2 de b'an bolo sɔgɔmada in na ka ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka tulo kɛrɛma bɔ an bɛna mun walawala bamanankan na aw ka se k'a faamu aw denkɛ n'a balimakɛ don Bakari Tarawele l'enfant de Bosofala an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na Maître Muntaka Tall pôle d'avocat mun bilara sen kan walasa ka se ka requête mun labɛnna parti tiliko kuma na ka se ka attaquer tribunal la a ko cogo di a y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni kibaruya mun ni an y'o sɔrɔ communiqué de presse numéro 2 relatif à l'évolution des procédures judiciaires encadrées pour l'annulation des textes portant dissolution des partis politiques au Mali et aux poursuites contre 2 membres du Conseil national de la transition ko u tun ye gafe mun labɛn parti tiliko la ka taa da kiri ɲɛkɔrɔ ani u tun ye laɲini mun kɛ ko Conseil national de la transition o membre 2 olu ka taa jɔ kiri ɲɛma ka kɛɲɛ ni u ye taabolo mun ta don tɛmɛnenw la ko a bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafoni di sira fɛ nin ye a bɔko 2nan ye mun kɛra kunun tarata juin kalo ale tile 24 san 2025 à la suite de la dissolution illégale et inconstitutionnelle des partis au Mali, 7 procédures judiciaires distinctes ont été engagées devant les juridictions maliennes. O ye damakasi 7 don nin baara in kɛlen kɔfɛ Mali kiribulon olu ɲɛkɔrɔ. A ɲɛfɔcogo la a y'a jira k'a fɔ 5 devant les tribunaux des grandes instances des communes 1 et 6 jusqu'à 6 du Bamako. Olu tula fɛn mun ye damakasi sɛbɛn 5 ye o tun labɛnna ka don fɛn min bɛ tali kɛ Bamako sigida fɔlɔ fo ka taa se 6nan o duguma kiribulon olu ɲɛkɔrɔ. Une devant la section administrative de la Cour suprême du Mali ko kelen fana o tun labɛnna ka don section administrative ale mun ɲɛsinnen don gafefɔrɔw ko ɲɛma Mali kiribulon ale sanfɛ dan na ni o ye Cour suprême ye ko u tun ye kelen labɛn ka bila ale fana ɲɛkɔrɔ. Une devant le pôle national de lutte contre la cybercriminalité u tun ye kelen fana bila ka taa da fɛn mun ye kiribulon mun ɲɛsinnen bɛ dansago wale mun bɛ kɛ bɔlɔlɔ olu sanfɛla na o ɲɛmayaso ɲɛkɔrɔ walasa u ka se ka u fɛla di o kiri kofɔlen kan. L'état d'avancement de ces procédures est actuellement le suivant ko o ko ninnu ɲɛ bɛ cogoya mun na nin wagati laban ninnu na ko o ɲɛfɔliw a bɛna sɔnni sigi o de kan mun kɛra kunun tarata je répète juin kalo tile 24 an bɛ état mun na ni o ye an bɛ dankun mun na nin wagati in na olu ye damakasi sɛbɛn mun don kiribulonw ɲɛkɔrɔ hali n'a sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw bɔra don tɛmɛnenw la tribunal dɔw y'u yɛrɛ déclaré incompétent ni o bɛ tali kɛ commune 3 commune 4 commune 5 tribunal la mais a y'a jira k'a fɔ la procédure suit son cours normal a ka kuma kɔnɔna na a ko cogo di 1
procédures devant les 5 tribunaux de grande instance de Bamako, les requêtes introduites devant ces juridictions ont pour objet de faire constater par le juge civil une atteinte grave à la liberté d'association, à la liberté d'expression ainsi qu'au droit de participer à la vie publique garantie par la Constitution du 22 juillet 2025. Comme on donna tribunal ou nyakoro duguma kiriblo ko o layini kun ye jumɛn ye dansago mun ni o kɛlen bɛ ka ɲɛsin kanabila ma ani maaw ka hakɛ mun ye fara ɲɔgɔn kan ye fo ka taa se k'i hakilina di kanabila kɔnɔna na ani fɛn mun bɛ tali kɛ ka i da don jamana ale koɲɛw la o mun balilen don ni anw ka jamana sariya sunba mun tɛgɛnɔ bilara juillet kalo tile 22 san 2023 ni a b'o lakodɔn maaw ye jugew ka o hakɛ lasegin maaw ma ko a kun ye o ye juge civil. A y'a jira ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ le juge civil compétent de garantir ses libertés fondamentales a été saisi en conséquence. O sababu la ale mun ka baara ye ka se ka o hakɛ ninnu lakana maaw ye ni o juge civil ye u sera a ma o juru la. Les tribunaux de grande instance de la commune 1 et 6 ont fixé respectivement au 6 et au 8 juillet 2025 les dates des audiences au cours desquelles les parties feront valoir leurs arguments. Le jugement seront rendus après ces débats contradictoires. Ko o la commune 6 ani commune 1 tribunal olu y'u ka kiri boloda commune 1 y'a jira k'a fɔ ale bɛ kiri balbila bɛn a ka tribunal kɔnɔna na juillet kalo in ale tile 7 nata commune 6 ko ale ta bɛ kɛ o tile 8 don ni dugusɛjɛ. Donc ko bɛ kɛ sababu ye yamaruya bɛ di partout ma u ka taa ɲɔgɔn dalaminɛ ka u ka dalilu ka o di kiri tigilamɔgɔw ma o kɔfɛ dalaminɛ kɔfɛ jaabi o ka sɔrɔ ka di n'a y'a sɔrɔ waleya in ni kɛli ka kan ni ani kɛli man kan juge ka sɔrɔ k'u fɛlan di o la o kiri bolodalen don ni mun da ka taa k'ale ka kuma ye juillet kalo in tile 7 commune 1 na ko u taara damakasi mun don commune 1 tribunal ɲɛkɔrɔ olu bɛna kiri sigi o damakasi kan o dugusɛjɛ juillet kalo tile 8 commune 6 olu bɛna kiri sigi a kan a y'a jira k'a fɔ en revanche ko ni k'a sɔrɔ les tribunaux de grande instance de la commune 3, 4, 5 se sont déclarés incompétents estimant que ces affaires relèveraient de la compétence de la section administrative de la Cour suprême. Olu mun tun y'a jira k'a fɔ don tɛmɛnenw la k'a fɔ sariya tɛ hakɛ di olu ma ko u k'u da don a la ni k'a sɔrɔ ko a waleya kan ka taa da Cour suprême ale section administrative ɲɛkɔrɔ ko o baaraw olu kɛra o la ko u ye jateminɛ 3 kɛ o koɲɛ kan 3 observations peuvent être formulées à ce stade. Fɔlɔ, aucune requête n'a encore été validée ni rejetée. Les affaires demeurent pendant devant les juridictions saisies. Ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn mun ye u ka damakasi ba ma kɛ a si la wa a si ma minɛ fɔlɔ. Aucune requête n'a encore été validée ni rejetée. Ko bɛɛ lajɛlen k'o dɔn ka d'a kan ko a bɛ kiri tigilamɔgɔw olu ka bolo kan hali sisan an bɛ wagati min na. Filanan, contrairement à certaines interprétations, les requérants n'ont pas sollicité l'examen d'un acte administratif. Il était demandé aux juridictions saisies de constater une atteinte manifeste aux libertés fondamentales, champ de compétence du juge civil. Ko maaw k'a dɔn k'a fɔ hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ k'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la ko minnu ye laɲini kɛ olu ma laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen foyi kɛ mun bɛ jateminɛ kɛ ka ɲɛsin gafew olu ma u y'a laɲini dɔrɔn kiribulon olu ka jateminɛ kɛ ka ɲɛsin maaw balilen bɛ k'u ka hakɛ minnu k'olu labaara walima maaw ka hakɛ mun ni o dagalen don u ye sariya sunba bɛ hakɛ mun di maaw ma o lawaleyali gɛlɛya mun bɛ maaw kan ko kiri tigilamɔgɔw ka jateminɛ kɛ o waleya in kan o mun ye waleya ye waleya mun ni juge civil o ye ale ka baara ye a kan ka jateminɛ. Les décisions d'incompétence des tribunaux des 3 communes permettent désormais la saisine de la Cour d'appel, maillon essentiel pour la construction de la jurisprudence et la clarification de la question posée. Ko an tun ye nin kuma fɔ don tɛmɛnenw la an ye nin kunnafoni di wagati mun na tribunal saba mun y'a jira k'a fɔ ko sariya tɛ hakɛ di olu ma olu k'u da don a la Muntaka Tall y'a jira k'a fɔ ko kiri ye tɛmɛsira ye olu banna k'u da don a la
o sababu la k'olu bɛ sanfɛ kiiribulon olu b'o sɛgɛrɛ n'o ye camancɛ kiiriso ye cour d'appel la donna nataw la ko u bɛna u ka labɛnw kɛ ka appel kɛ olu y'o décision mun ta o waleya in kan. Des appels ont été immédiatement formulés contre cette décision et les procédures d'appel suivent son cours. An y'o de fɔ ko u ye appel kɛ a dossier kan wa ko bɛ cour d'appel ale ka niveau la nin wagati in na. Tribunal saba mun ko fanga tɛ olu bolo k'u da don a la ni o ye commune 3 tribunal ye, commune 4 ani commune 5 tribunal ye. K'u ye appel kɛ o décision in kan nin wagati in na o bɛ cour d'appel mɔgɔw bolo o bɛ sira ɲuman kan ka kɛɲɛ ni a ka kuma ye. 2. Procédure devant la section administrative de la Cour suprême. Les requêtes déposées devant la section administrative de la Cour suprême a été transmises au contentieux de l'État conformément aux règles de procédure pour permettre une réponse du gouvernement. Les délais de réponse sont en cours. A y'a jira k'a fɔ u y'o requête mun ni o taara da fɛn mun ye section administrative ale ɲɛkɔrɔ contentieux de l'État ni o ye maa mun bɛ jɔ kiiri la jamana ale place la o ladɔnniyana k'u kan ka tɛmɛ sira mun fɛ tɛmɛ kɛra o bɛɛ lajɛlen fɛ. Au terme de processus juridictionnel, l'ensemble des recours sera soumis à la Cour constitutionnelle, seule compétente pour apprécier la constitutionnalité des lois et appeler à prendre une décision d'importance historique. Ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wulikajɔ bɛna kɛ ka ko ta ka taa da fɛn mun ye Cour constitutionnelle ni o ye sariyasunba kiiriso ɲɛkɔrɔla na ale mun ye kiiriso mun ni a bɛ yamaruya di sariya minnu bɛ damakaɲa ni anw ka sariyasunba ye ale b'o yamaruya di walasa ale k'a fɛlan di wa k'a wele a ka jɔ jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ mun ni o nafa ka bon anw ka tariku kɔnɔna na donna nataw la walasa nin koɲɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na i n'a fɔ sariyasunba kɛlen bɛ k'a fɔ cogoya min na. 3. Procédure devant le pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Cette procédure concerne des membres du Conseil national de la transition mis en cause pour des comportements violents, outrageants, injurieux lors des manifestations du 3 au 9 mai 2025, faits ayant provoqué une forte indignation publique. Ko fɛn mun bɛ tali kɛ cybercriminalité ta la o kun ti dɔwɛrɛ ye Conseil national de la transition o maa fila ka kɛɲɛ ni wulikajɔ mun kɛra mɛ kalo tile 3 ani a tile 9 olu ye bagabali wale mun ta ka ɲɛsin maaw ma bagabali wale mun ni dansagow caman b'a kɔnɔna na ni nɛniw caman b'a kɔnɔna na ani sariya sɔsɔw caman b'a kɔnɔna na. U y'a jira k'a fɔ mun y'a to u y'o baara kofɔlen kɛ ka damakaɲa ni Mali ale sariyasunba mun tɛgɛnɔ bilara juillet kalo tile 22 san 2023 i bɛna ye k'a fɔ o bɛ o hakɛ ninnu o daga maaw ye maaw ka hakɛ o burujali wa fɔ ka taa se fɛn bɛ tali kɛ immunité parlementaire ko a jirala k'a fɔ minnu bɛ Conseil national de la transition kɔnɔ bi u tɛ o hakɛ in bénéficier donc o bɛ kɛ sababu ye cybercriminalité maaw olu ka se ka nomine ka o ta ka ɲɛsin u ma. Kuma kuncɛ la a y'a jira k'a fɔ le dossier a été transmis au parquet général, interface institutionnelle entre la justice et les pouvoirs publics. La décision de poursuivre ou non Biton Mamari Koulibaly et Moulay Aïdara relèvera d'une décision politique qui infligera durablement la crédibilité du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. O bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nɔminɛ mun ni o bɛ kɛ ka ɲɛsin Moulay Aïdara ale ni Moulay Keita ale ni Biton Mamari Koulibaly ma olu mun ye nin waleya ninnu kɛ a wagati ko a nɔminɛ a bɛ kɛ ka tɛmɛ ni hakilina mun ni o bɛ ta politiki sira fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛ kɛ ni o ye ko nka olu ka hakɛ o kɔni ye mun ye ka taa da kiiri tigilamaw olu ɲɛkɔrɔ wa ko donna nataw la fɛn bɛ tali kɛ o baara ninnu na olu bɛ sabati ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ birifini mun ni o bɛ debitew kan ko sariya y'o lajɛ an bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ o tɛ nin ma kofɔlen ninnu kan donc cybercriminalité ale kiiribulon ko a ka fanga ani jamanadenw ka danaya mun ni o bɛ sɛmɛ a la ko o bɛ sɔrɔ ni a bɛna jɔyɔrɔ mun ta ka ɲɛsin nin baara kofɔlen ma. En conclusion, le déroulement des différentes procédures suit son cours conformément aux prévisions initiales. Ko kuma kuncɛ la bɛɛ ka dɔn k'a fɔ olu tun ye laɲini mun kɛ ni o ye ko ninnu taasira ye
i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛ tɛmɛ cogo ɲuman na i n'a fɔ u y'a hakilina ta cogoya min na. Les arguments juridiques présentés demeurent solides et incontestables. U ye dalilu minnu labɔ kiiri sira fɛ ko olu sɛmɛlen don dalilu jɔlenw na wa sɔsɔcogo tɛ u la. Dans ce contexte, l'ensemble des décisions rendues par les juridictions maliennes à tous les niveaux sera examiné avec attention par l'histoire dont le jugement est par essence implacable. Ninnu de tun ye kumakanw ye Maître Muntaka Tall a ka bɔko filanan na ka kɛɲɛ n'u ye requête 7 min don tribunaliw ɲɛkɔrɔ nin tun ye o kibaruya fanba ye. An balimaw wagati janfara kosɛbɛ Koniba Sidibe ale ye dakurunya 2 di fɛn bɛ tali kɛ partout ka audition na an y'a kuma fɔ an donkan na a y'a jira k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ bi sariya bɛ mun wajibiya partout kan ko u ka marali kɛ ka ɲɛsin o gafeko in ma ani musakako ɲɛfɔli ma o ye san 10 kuntala ye fɛn min ye Cour suprême ale section de compte bɛ ka san 25 mun ɲini i bɛna ye k'a fɔ ko sariya ma o wajibi partout kan a bɛna kɛ cogo di ninnu dalilu ninnu jɔlen don wa walima a jɔlen tɛ wa don n'a nataw la kiiribulonw olu mana dankun mun ta an bɛ kɛ aw ɲɛmaya ka ɲɛfɔli kɛ aw b'a faamuya aw kan bɛn wasalamu.